굿모닝 부에노스 디아스. 안녕하세요. 옆에 계신 분들과도 먼저 인사 나누시겠습니다. Vamos a saludarnos con los hermanos que están a los lados. 좋은 아침입니다. Buenos días. 지난 한 주일간 함께 성경 강연을 가질 수 있어서 감사했고요. Agradezco por haberme permitido de poder dar el seminario de la Biblia la semana pasada. 그 20분 전후되시는 분들이 말씀을 듣고 구원받으신 분도 계시다는 그런 소식을 들었습니다. He oído que alrededor de 20 personas nuevas escucharon el seminario y algunos de ellos recibieron salvación. 그 복음 전하기 위해서 있어주시는 모든 분들 선한 수고에 진심으로 감사드리고요. Y gracias a toda la buena obra de todos los hermanos para esta obra del Evangelio. 저희 잠깐 같이 기도드리겠습니다. Vamos a orar juntos. 찬송과 영광을 받으시기 합당하신 주님, 모든 은혜와 사랑을 진심으로 감사드립니다. Dios Padre, quien es digno de recibir toda nuestra honra y alabanza, te damos gracias por toda tu gloria. 만물을 창조하시고 지금도 저희에게 귀한 은혜를 베푸셔서 살게 하시는 것을 감사합니다. Tú que creaste todas las cosas y nos permites vivir en este mundo, te damos las gracias. 저희의 생명도 호흡도 누려 살아가는 모든 만물도 하나님께서 저에게 다 주신 것들입니다. El respiro, la vida, todas las cosas tú nos permitiste para poder subsistir. 타락된 마음을 따라 하나님을 등진 채로 살아왔던 저희를 복음으로 찾아주시고 구원하여 주신 것을 감사드립니다. Nosotros que vivíamos a las espaldas tuyas, te damos gracias porque has venido a nuestro encuentro y nos has salvado. 주님 친히 십자가에서 흘려주신 귀한 핏값으로 저희의 모든 죄를 영원히 없이 하여 주신 것을 진심으로 감사합니다. Y te damos las gracias porque con tu preciosa sangre en la cruz que derramaste, nos perdonaste todos nuestros pecados. 복음 안에서 전에 죄인이었던 저희가 이제는 하나님의 자녀들이 되었습니다. Nosotros que éramos pecadores, ahora hemos sido convertidos en hijos de Dios. 저희를 구원하신 주님의 귀한 사랑을 늘 기억하며 이 땅에 남은 생애를 살게 하시기를 원합니다. Te pedimos que nos ayudes a siempre recordar la gracia de nuestra salvación y poder vivir en este mundo agradeciéndote. 저희도 주님을 사랑하며 주의 몸된 교회를 봉사하며 복음과 함께 선한 일을 행하며 남은 생에 살게 하시기 원합니다. Y de poder vivir amándote, sirviéndote a ti y a la iglesia, y te pedimos que podamos vivir así. 저희를 교회 안에 보존해 주시고 말씀으로 가르치시고 양육해 주시는 것을 감사합니다. Gracias porque nos ayudas a permanecer en la iglesia y porque nos alimentas en tu palabra. 이 시간도 각 사람 마음속에 주께서 주시기 원하시는 선한 교훈 풍성히 주시기를 원합니다. Y en esta hora también llénanos en abundancia la palabra que tú quieres llenar a cada uno. 저희를 구원해 주신 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó. 아멘. Amén. 물에 빠진 사람은 구원을 받아야 됩니다. Una persona que está en el agua, que halló el agua, tiene que ser salvo. 저희 모든 사람은 죄인으로 태어나서 평생에 어마어마한 죄를 지었던 사람들입니다. Nacimos como pecadores y de manera inmensa, en grandes cantidades vivimos pecando. 잠시 후에 죽으면 영원한 멸망에 들어간다는 분명한 사실 앞에 저희는 자신을 돌아보는 것이 필요합니다. Y ante ese destino de la muerte, de que uno va a caer al infierno, debe uno antes de la muerte reconocer y reflexionar la vida de cada uno. 죄인에게 필요한 것은 긍정적인 사고방식이 아닙니다. O sea, el pecador lo que no necesita no es una vida, un razonamiento positivo de la vida, 죄인은 회개하고 복음을 믿어야 합니다. sino todo pecador debe reconocer que es pecador, arrepentirse y ser salvo. 자기를 건져주는 분이 계시다면 적절한 반응이 필요하죠. Si hay alguien que vino a rescatarme, debe haber una reacción de mi parte. 어떤 사람은 하나님이 나 같은 사람 생각이나 하시나? 뭐 이렇게 생각하시는 분도 계시고요. Algunos dicen, ¿de verdad Dios pensará en mí? 나는 죄가 너무 많은 사람이라 나 같은 사람은 구원 못 받을 거다. 이렇게 생각하시는 분도 계시지 않습니까? Puede que haya gente que diga, soy tan pecadora que no creo que el Señor me salve a mí. 예, 어떻게 된 거죠? ¿Qué 예, 좀 pasó? 어떻게 좀 해보실래요? 이러시면 안 되는데. 네.
그 겨우 한 주일 성경 공부한 게 전부인데 그렇게 쉽게 구원받나? O sea, fue solo una semana de haber escuchado el seminario y alguno dice, ¿así es fácil la salvación? 뭐 눈물 나는 것도 아니고 뭐 뜨거운 것도 없는데 그래도 구원받는 건가? No me caen las lágrimas, no siento como algo caliente en mi corazón, pero aún así soy salvo. 여러분 구원은 누가 하시는 겁니까? ¿La salvación quién lo da? 사람인 저희가 하는 겁니까? 하나님께서 하시는 일입니까? ¿Lo hace el hombre o lo hace Dios? 하나님께서 하시는 일입니다. Dios lo hace. 물론 사람이 저희가 어떤 반응을 해야 마땅한지에 대해서도 저희는 바르게 분별해야 합니다. Obviamente hay que saber discernir cuál es la reacción que debe tener el hombre ante Dios. 자, 하나님은 어떤 사람이 구원받기를 원하시는 분이랍니까? ¿A qué personas Dios quiere salvar? Dice aquí. 하나님은 몇몇 사람만 구원하기 원하시는 분입니까? Dios dice aquí, ¿a un par de personas quiere salvarlos? 아니요, 모든 사람이 구원받기를 원하시는 Sino 분입니다. dice a todos los hombres. 단 한 사람도 이뤄지는 것이 하나님의 뜻이 아닙니다. La voluntad de Dios no es que se pierda ni uno de ellos, dice. 그런 하나님이 복음을 준비하셨고 사람을 죄로부터 건지시기를 원하셨답니다. El Señor por eso preparó el Evangelio y vino para salvar a los hombres. 그래서 저에게는 복음이 필요합니다. Por eso necesitamos nosotros del Evangelio. 사람이 복음을 믿게 된다면 복음을 통해서 구원을 받는다고 성경은 말씀하십니다. Si uno realmente cree en el Evangelio, por el Evangelio uno recibe salvación, así dice la Biblia. 자, 구원을 받으려면 산수를 좀 잘해야 합니다. Para recibir la salvación debe uno ser bueno en el cálculo. 제가 영어로 질문 드릴게요. Les hago una pregunta en inglés. 1 플러스 3는 무엇입니까? 1 más 3, ¿cuánto es? 아, 영어로 답변하셔야 En inglés 되는데. tiene que responderse. 4. 자, 산수를 좀 해보죠. Hagamos matemáticas, ¿eh? 하나의 십자가, 세 개의 못. 그래서 무엇이 이루어졌습니까? Una cruz, 3 clavos. ¿Qué fue el resultado? 그래서 forgiven 되었답니다. Forgiven. Es en inglés, ¿sí? Perdonado. 이것이 하나님께서 하신 일입니다. Esto fue lo que ha hecho Dios. 2000년 전 예수님이 땅에 오셔서 십자가에 죽으셨습니다. 2000 años atrás vino Jesucristo y murió en la cruz. 누구도 부인할 수 없는 역사적인 사실 아닙니까? Es una verdad que nadie puede negarlo. 이 사건은 무엇을 저에게 증명한답니까? Este acontecimiento da testimonio de qué cosa. 같이 한번 읽어보실게요. Vamos a leer juntos. 우리가 아직 Mas Dios muestra 죄인이었을 su amor 때에 para con nosotros, 그리스도께서 en que 우리를 위하여 siendo aún 죽으심으로 pecadores, Cristo 하나님께서 murió por 우리에게 대한 자기의 nosotros. 사랑을 확증하셨느니라. 하나님이 무엇을 증거해 주신 것이랍니까? ¿Qué fue lo que dio testimonio Dios? 자신의 사랑을 증거해 주신 Su 것이랍니다. amor hacia nosotros. 여러분들은 자식을 팔아서 뭘 얻고 싶으십니까? ¿Ustedes venderían a sus hijos para obtener algo? 사람 마음속에 자식보다 귀한 거 있습니까? En el corazón de toda persona, ¿hay algo más valioso que los hijos? 자식을 팔아서 사고 싶은 게 있으시다고요? ¿Alguien que diga, quiero vender a mis hijos para obtener algo? 아, 자식을 팔아서 람보르기니를 사고 싶다고요? Ah, quieren comprar Lamborghini vendiendo a sus hijos. 미쳤습니까? Sería loco, ¿no? 자, 하나님은 자기 독생자를 버려서 무엇을 구원하기 원하셨답니까? Dios, habiendo entregado a su Hijo unigénito, ¿qué quiso Él obtener? 저와 여러분 같은 죄인을 구원하기 원하셨답니다. Él quiso obtenernos a nosotros que éramos pecadores. 그럼 하나님은 저희를 얼마나 사랑하신 분입니까? Entonces, ¿cuánto realmente el Señor nos ama? 여러분, 사람인 저희가 그런 하나님을 불신하고 사는 것은 죄라고 생각되지 않으세요? ¿No creen que es un pecado una persona que niega y rechaza ese amor de Dios? 여러분, 믿음이라는 거는 교회 다니고 열심히 다니는 것, 그런 종교적인 사람이 되는 것을 믿음이라고 합니까? La fe, ¿cómo ustedes lo definen? ¿Una persona que es diligente en ir a la iglesia, que tiene celo de Dios? 어마어마한 사람들이 그걸 믿음이라고 말합니다. Pero mucha gente hoy en día piensa que el ser religioso, el ir a la iglesia, eso es tener fe. 교회를 다니고 열심히 봉사하고 이걸 믿음이라고 자꾸 말하려고 합니다. Dicen que la fe es ir a la iglesia, tener celo de Dios y con ese celo servir a Dios. 그런 분에게 질문해 보았습니다. Y a una persona así le hice la pregunta, 당신이 하나님을 믿습니까? ¿usted cree en Dios? 네. Sí. 당신 하나님은 어떤 하나님입니까? El Dios que usted cree, ¿qué tipo de Dios es? 갑자기 할 말이 없어지죠? Se quedó sin palabras. 하나님이 어떤 분이냐고요? Ah, ¿me está diciendo quién es Dios? 하나님이요? Dios. 좋으신 분이신 것 같고요. Creo que es un buen Dios.
별로 아는 게 없으시죠? no tiene mucho conocimiento. 여러분, 하나님을 저희가 믿으려면 먼저는 하나님을 바르게 아는 것부터 해야 하지 않습니까? ¿No creen que para creer en Dios primero tengo que conocer quién es Dios? 성경은 저에게 믿어야 한다고 말씀하십니다. La Biblia dice que tenemos que tener fe, 믿음이 없는 사람은 하나님을 기쁘시게 할 수 없다고 말합니다. porque dice que una persona sin fe no puede agradar a Dios. 하나님께 나아가는 사람은 반드시 두 가지를 믿어야 한답니다. La gente que se acerca a Dios necesita creer en dos cosas. 한 가지는 하나님이 반드시 계시다는 것을 믿어야 한답니다. De que crea que le hay, que existe Dios. 여러분들은 하나님이 계신 걸 믿으시나요? ¿Ustedes creen que Dios existe? 믿으시죠? ¿Sí? 그걸로 충분합니까? ¿Suficiente con eso? 그것만 믿으면 천국 가는 건가요? ¿Creyendo solo en la existencia de Dios va uno al cielo? 그렇다고 말하지 않습니다. La Biblia no dice así. 여러분들이 믿는 그 하나님은 도대체 어떤 분이십니까? El Dios que ustedes creen, ¿qué tipo de Dios es? 하나님이 어떠신 분인가도 잘 분별하고 믿어야 합니다. Hay que saber discernir bien quién es ese Dios que uno cree y creer en él. 하나님은 자신을 찾는 사람, 성실하게 찾는 사람에게 하나님은 상을 주시는 분이시랍니다. A los que diligentemente realmente buscan a Dios, aquí dice que también es galardonador. 어떤 사람이 하나님을 찾습니까? ¿Quiénes son las personas que buscan a Dios? 하나님을 인격적으로 발견하고 하나님의 사랑에 굴복된 사람, 그런 사람은 하나님을 찾습니다. La gente que realmente conoce el ser de quién es ese Dios y que realmente tiene esa conexión con Dios. 여러분, 두 사람의 관계는 어떤 관계 같습니까? ¿Qué relación creen que tienen estas dos personas? 할아버지와 손자죠? Es abuelo, ¿no? Y nieto. 할아버지의 눈에서 무엇이 떨어집니까? ¿Qué se le cae a los ojos del abuelo? 꿀이 떨어지죠? Miel, ¿no? 이 할아버지는 이 손자를 왜 이렇게 좋아하는 걸까요? ¿Por qué tanto ama el abuelo a su nieto? 할아버지 손 들어보실래요? 할아버지? A ver, aquí, los que son abuelos, levanten la mano. 할아버지들 손 Los 들어보실래요? abuelos 자, 손주들 예뻐요? aman a sus nietos, ¿no? Sí. mucho. mucho. 엄청 사랑스럽습니다. Sé que son muy, de verdad, de mucho amor, ¿sí? 근데 이 아이는 지금 표정이 어떻습니까? Pero ¿cuál es la cara de este niño? 이분이 날 왜 이렇게 좋아하시나 이상하네. Está como mirándolo. ¿Por qué le caigo tan bien a este hombre? 잘 이해가 안 된다는 표정이죠. O 이 sea, es 아이는 como 지금 que no entiende por qué lo mira con esos ojos. 내가 잘생기긴 했지 좀. Y dice el niño, ¿no? Claro, soy guapo, por eso me mira así. 자, 그런데 이제 조금 할아버지와 경험해 보면 손자도 할아버지를 좋아하게 됩니다. Pero a medida que pasa el tiempo, tiene más experiencia con el abuelo, el niño empieza también a amar al abuelo. 손자가 자기에게 이렇게 안겨오면 할아버지는 더 좋아 죽습니다. Cuando el niño, el nieto, viene corriendo y abraza al abuelo, el abuelo se muere. 어떻게 그렇게 잘하냐고요? ¿Cómo creen que lo sé tan bien yo? 저도 할아버지가 Porque 됐거든요. yo también ahora soy abuelo. 여러분, 제가 한 아이의 이야기를 좀 보여드리고 싶은데요. Les quiero mostrar una historia de un bebé. 온 가족들이 걸음마하는 아이 앞에 서로 자기를 선택해 달라고 구애를 했습니다. Toda la familia, los miembros de la familia están pidiéndole al bebé que venga primero hacia uno, ¿sí? 할아버지, 할머니, 엄마, 아빠, 삼촌, 이모, 이모들이 쫙 서가지고 어린아이께 서로 자기한테 와달라고 청을 Están 했습니다. los abuelos, la mamá, el papá, los tíos, las tías, todos diciéndole que vengan primero hacia uno. 이 아이가 제일 처음 달려간 사람은 누구였을까요? ¿Quién habrá sido el número uno a quien se le acercó el bebé? 제일 먼저 달려간 사람은 할아버지였답니다. El número uno fue el abuelo. 여러분이 놓치지 말아야 될 부분이 있는데요. Hay algo que no deben ustedes dejar de mirar esto. 아이가 할아버지에게 달려갔을 때 할아버지의 표정을 좀 잘 읽으셔야 됩니다. Algo que deben prestar mucha atención es la reacción del abuelo cuando el bebé fue primero hacia el abuelo. 아기의 마음속 순위는 Número uno, abuelo. Dos, mamá. El tío Steve. La tía Jessie.
la tía Jima, la abuela, el papá y el tío Mickey. 아이가 제일 처음 할아버지한테 달려갔을 때 할아버지는 온 천하를 얻은 것보다도 기뻐하지 않습니까? ¿Vieron la reacción del abuelo cuando se le acercó primero a él, lo escogió a él? O sea, la reacción era como si hubiera obtenido todas las cosas del mundo, ¿sí? 미키 삼촌은요? Pero el tío Mickey, 세상이 끝난 것처럼 como si el 보이죠? mundo se le hubiera acabado, fue su reacción, ¿sí? 여러분 저희가 하나님 앞에 이런 믿음을 가지고 나아가면 하나님은 저희를 어떻게 생각하실 것 같습니까? Cuando uno con esa fe se acerca a Dios, ¿cómo el Señor nos recibirá? 하나님도 기쁨을 이기지 못하여 하신답니다. Él también no va a poder aguantar ese gozo hacia nosotros. 그걸 믿음이라고 합니다. A eso se le llama fe. 하나님이 얼마나 저희에게 귀한 일을 하셨는지를 바르게 이해해야만 저희도 하나님 앞에 그런 마음을 가지고 하나님을 향해서 용감히 나아갈 수 있습니다. Hay que tener un claro conocimiento acerca de lo que el Señor ha hecho hacia uno para uno, valientemente con denuedo acercarse a Él. 한 주간 저희는 성경을 공부하면서 나중에 복음을 배우게 되었는데요. Nosotros toda la semana hemos estudiado la Biblia y el último día estudiamos el Evangelio. 구원받는 일이 하나님께서 하시는 일과 사람인 저희가 해야 될 일을 좀 구분해 보도록 하겠습니다. Vamos a separar un poco el trabajo de lo que hace Dios y lo que el hombre debe hacer. 마가복음 1장을 같이 찾아보겠습니다. Vamos a 마가복음 buscar 1장 el libro de San Marcos, capítulo 1, 14절과 15절. capítulo 1, versículos 14 y 15. 마가복음 1장 14절과 15절입니다. San Marcos 1, versículos 14 y 15. 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. 15절은 같이 읽어보겠습니다. Leemos juntos versículo 15, 가라사대 diciendo, 때가 el 찼고 tiempo se 하나님 ha 나라가 cumplido y el 가까웠으니 reino de Dios se ha 회개하고 acercado. 복음을 믿으라. Arrepentíos y 하시고. creed en el Evangelio. 복음을 준비하시는 일은 사람인 저희가 한 일은 아닙니다. Preparar el Evangelio no lo hizo el hombre. 하나님이 죄인을 사랑하셨고 죄인을 구원하실 계획을 먼저 하셨고요. Dios amó a los pecadores y de un principio Él hizo el plan de salvar a los pecadores. 방법은 하나님이 직접 이 땅에 오셔서 인간의 죄를 위해서 피를 쏟고 죽으시는 일이었습니다. Y la manera de salvarnos fue venir directamente Dios a este mundo y derramar su sangre por nosotros. 2000년 전 이 땅에 직접 들어오셔서 십자가에 피를 쏟고 죽으셨던 분은 성자 예수 그리스도였습니다. El que ha venido 2000 años atrás a morir en la cruz derramando su sangre en la cruz fue el Hijo Jesucristo. 2000년 전 복음은 완성됐고 그 완성된 사실은 성경에 기록돼서 모든 민족에게 증거돼서 우리는 복음을 듣게 됐습니다. 2000 años atrás se acabó esa obra de la salvación de lo que ha hecho Jesucristo y nosotros ha llegado el Evangelio a nosotros como a todo el mundo. 그럼 사람인 저희는 뭘 해야 합니까? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces de nuestra parte? 두 가지가 보이시죠? Dos cosas ven, ¿no? 한 가지는 회개하라는 것, Uno es arrepentirse 그리고 또 한 가지는 믿으라는 겁니다. y el segundo es creer. 여러분들을 지으신 하나님은 여러분들을 사랑하셨고 자기 독생자를 주기까지 하셔서 죄로부터 구원하는 일을 완성하셨습니다. Ese Dios que los creó, los amó y entregó a su Hijo unigénito para darles el perdón de los pecados y lo dio como ofrenda a Jesús. 하나님은 모든 것을 하실 수 있는 분입니다만은 여러분 대신 회개해 주진 않으십니다. O sea, Él puede hacer todas las cosas, Dios, pero Él no puede hacernos, o sea, Él no puede arrepentirse en lugar de nosotros. 먼저 복음을 믿은 여러분들의 친구들은 어떻게든지 여러분들에게 복음을 전해서 구원받을 수 있도록 도와주려고 노력했습니다. Sé que muchos de los que los han evangelizado se han esforzado para que ustedes puedan escuchar el Evangelio y recibir salvación. 지난주 여러분들이 복음을 듣게 되었던 이유 가운데는 먼저 구원받은 사람들의 선한 수고가 먼저 있지 않았습니까? Antes que ustedes llegasen a escuchar el Evangelio en la semana pasada, estuvo ese trabajo, la buena obra de los salvos, para que ustedes pudieran acercarse. 여러분들에게 그걸 전해주기 원해서 얼마나 노력을 하고 했었습니까? Cuánto esfuerzo y dedicación han puesto los hermanos para que ustedes vinieran a escuchar la palabra. 근데 여러분들에게 복음을 전해준 사람도 여러분들 대신 회개해 준다든지
대신 믿어주진 않았습니다. Pero la persona que les ha evangelizado no pueden ellos arrepentirse ni creer en lugar de ustedes. 그건 누구나 스스로 해야 될 부분 아닙니까? Porque el arrepentirse y creer es cada uno con dioses. 저희가 구원받기 위해서 사람인 저희가 해야 될 일이 있다면 회개하고 복음을 믿으라는 겁니다. Por eso, para una persona pecadora, para poder recibir salvación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Arrepentirse y creer. 회개한다는 것이 얼마나 중요한지 오늘 좀 공부해 보려고 합니다. Hoy vamos a estudiar acerca de la importancia del arrepentimiento. 수없이 많은 사람들이 잘못합니다. Mucha gente comete errores, 후회도 많이 하고요. se arrepiente, 중요한 것은 회개하지 않는다는 겁니다. pero la gente dice arrepentirse, pero realmente no lo hace de corazón. 자, 회개가 어떤 의미인지를 저희는 좀 바르게 분별해 봐야 되겠는데요. Es importante discernir lo que es el verdadero arrepentimiento. 회개하기 위해서 저희는 하나님에 대한 바른 인식을 갖추는 것부터 해야 합니다. Necesita uno tener una comprensión, una percepción correcta acerca de lo que es arrepentimiento delante de Dios. 우리가 성경을 공부하면 하나님이 살아계신다는 것을 발견하게 됩니다. Cuando uno estudia la Biblia, uno descubre que Dios existe. 하나님은 저에게 어떤 의미가 있는 분이십니까? ¿Qué significado tiene Dios en nuestras vidas? 하나님 만물을 지으신 분입니다. Él es el creador de todas las cosas. 우리는 누가 지었습니까? ¿Quién nos creó a nosotros? 하나님께서 지으신 거 아닙니까? Dios. 하나님은 인간 역사를 친히 다스려 가시는 역사의 주인입니다. Él es el Señor de todas las cosas, quien tiene el control sobre todas las cosas. 우리 인생은 누가 다스리십니까? ¿Quién es el que tiene control de nuestra vida? 하나님 아니신가요? ¿No es Dios? 하나님께서 다스리십니다. Dios lo hace. 어느 날 하나님이 결정하시면 저 인생이 끝납니다. El día que Dios tome una decisión, va a decir, este es el fin, va a ser el fin de la vida de cada uno. 하나님은 역사 속에서 인간의 죄에 대해서 분노하시고 심판하신 하나님이십니다. Dios es un Dios que también se aira y también juzga el mundo por el pecado. 노아 시대에는 전 세계가 물에 들어갔습니다. En el tiempo de Noé, el mundo fue anegado por agua. 그리스도를 죽였던 유태인들은 지난 2000년간 어마어마한 피를 쏟았습니다. Los judíos que han matado a Jesucristo durante 2000 años derramaron gran cantidad de sangre por el pecado que cometieron. 그런 비참한 일이 역사 속에 벌어진 이유는 무엇입니까? ¿Y por qué ocurrió esa historia tan miserable al pueblo de Israel? 하나님이 안 계시다고요? ¿Porque Dios no existe? 아니요. 하나님이 계셔서 벌어진 No, al 일들입니다. contrario, porque Dios existe, por eso ocurrió todo eso. 하나님이 죄인을 사랑하십니다마는 인간의 죄까지 사랑하시는 분입니까? Dios ama a los pecadores, pero ¿creen que Dios ama el pecado? 전혀 아니시죠? No. 하나님 인간의 죄에 대해서 심판하시는 분입니다. Dios juzga el pecado. 여러분 사람인 저희는 하나님 앞에서 하나님을 하나님으로 존중할 뿐만 아니라 그가 우리의 심판주가 되신다는 것도 인정해야 합니다. No solamente tenemos que honrar a Dios como Dios, pero también reconocer que es nuestro juez. 사람이 진정하게 제정신이 돌아오는 것은 하나님을 하나님으로 인정하면서부터입니다. Una persona está de acuerdo cuando una persona reconoce que está delante de Dios y sabe quién es Dios. 하나님을 하나님으로 인정해야만 하나님이 죄라고 말씀하시는 것을 죄라고 받아들일 수 있습니다. Una persona que reconoce a Dios tal como es Dios es la persona que va a reconocer lo que es pecado delante de Dios. 여러분 죄는 인간들이 누릴 권리입니까? ¿Creen que el pecado es un derecho de todos los hombres? 그런 잘못된 생각으로 인해서 얼마나 많은 사람들이 죄로 인해서 망가지지 않아요? Mucha gente malinterpreta acerca de eso, no tiene buen conocimiento, por eso arruina su propia vida por los pecados que cometen. 마약은 인간이 누릴 쾌락이고 권리입니까? ¿Creen que la droga es un derecho de todo ser humano para disfrutar de eso? 돌이킬 수 없는 파멸을 맞게 되지 않습니까? Después, obviamente, las consecuencias ya uno no puede dar vuelta atrás. 저는 성경을 공부하면서 하나님이 무엇을 죄라고 말씀하시는지를 배웠습니다. Con la Biblia aprendimos de lo que es el pecado delante de Dios. 부모를 공경하지 않는 것, 살인하는 것, 간음하는 것, 하나님은 죄라고 말씀하십니다. El no honrar a los padres, el cometer adulterio, el cometer homicidio, el matar, eso es pecado. 내가 사람을 죽이지 않았어도 마음으로 미워하는 것도 성경은 살인이라고 말씀하십니다. A pesar que físicamente no maté a nadie, pero el haber odiado o aborrecido a alguien en el corazón, la Biblia dice que eso es homicida. 몸으로 간음하는 것도 간음입니다만은 여자를 보고 마음속에 음욕을 품는 것도 간음이라고 합니다. La Biblia dice que no solamente el pecado que uno comete físicamente, adulterio, eso es pecado de adulterio, sino también cuando uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. 하나님이 죄라고 말씀하시는 것을 저희도 죄라고 인정해야 합니다. Por eso lo que Dios dice que es pecado, hay que reconocer que es pecado. 인간이 저지르는 죄는 도덕 윤리를 범하는 것입니까?
que el pecado que cometen los hombres es solamente los pecados morales. 인간이 저지르는 훨씬 더 큰 죄는 하나님을 부정하고 사는 겁니다. El mayor pecado que puede cometer una persona es negar a Dios. 여러분 자식이 부모의 명을 불순종할 수 있습니다. Puede que pasa que a veces los hijos desobedecen a la orden de los padres. 불순종하는 자식에게 아버지가 화를 냈습니다. Y a un hijo desobediente, el papá se enoja. 왜 아직까지 이걸 고치지 않고 있는 거지? ¿Por qué todavía no corriges eso? 그럼 자식은 뭐라고 해야 ¿Y 됩니까? qué debe responder el hijo? 아버지 죄송해요. 제가 당장 고치겠습니다. 이래야 될 거 아니에요? Padre, perdóname, ya lo voy a corregir. Esa debe ser la reacción. 근데 만약에 자식이요. 아버지한테 네가 뭔데? Pero supongamos que el hijo le dice al papá, ¿quién eres tú? 어떤 게 더 큰 죄입니까? ¿Cuál es mayor pecado? 여러분 자식이 부모를 부모로 인정하지 않는 것은 얼마나 큰 죄가 됩니까? ¿Cuán mayor pecado es no reconocer el hijo al padre como padre? 피조물인 사람이 하나님을 부정하는 것이 죄가 아니라고요? La criatura, el rechazar, negar al Creador, ¿eso no es pecado? 어마어마한 죄입니다. Es un gran pecado. 저희는 그런 죄악 가운데 살던 사람들이고요. Y obviamente nosotros vivíamos en ese pecado también. 여러분 그래서 저희가 해야 될 가장 큰 회개는 우리의 도덕이나 윤리를 범하는 죄를 돌이키는 것 이상으로 하나님께로 돌아가는 것이랍니다. El arrepentimiento no es solamente corregir los pecados morales que uno comete o físicas, sino es volver a Dios. 사람의 중심에서 마음을 돌이켜서 하나님께로 돌아가면 기적이 벌어진다는 거 아세요? Ustedes saben que cuando uno realmente de corazón regresa y vuelve a Dios, ocurre un milagro. 하나님은 그런 사람에게 복음이 믿어질 수 있도록 새로운 마음을 주십니다. El Señor renueva el corazón de esa persona para poder creer en el Evangelio. 누가복음 보면 세 가지 이야기를 저희가 볼 수 있는데요. En San Lucas podemos ver 3 historias. 자, 이 세 가지의 공통점을 저희가 좀 찾아보겠습니다. Vamos a ver lo que tienen similitud estas 3 historias. 누가복음 15장의 탕자의 이야기 중에 죄 많은 자식이 아버지 재산을 탕진하고 나중에 빈털터리로 돌아왔답니다. Una de las historias es la del hijo pródigo, quien se llevó toda la herencia del padre, fue, lo desperdició y regresa con las manos vacías. 아버지는 이 아들을 어떻게 대해 주었습니까? ¿Cuál fue el trato del padre hacia ese hijo que regresó? 이 아들을 어떻게 대해 주었습니까? ¿Cómo lo trató cuando regresa el hijo? 아, 내가 널 용서할 건지 말 건지는 하는 꼬라지 봐서 결정하겠다. 이랬습니까? ¿Qué le dijo? De si te perdono o no, va a depender de cómo cambias o no, le dijo. 아니, 그렇게 하지 No, 않았습니다. no lo hizo así. 그냥 돌아오자마자 즉시 받아 주었습니다. En el momento que regresó al padre, al instante lo recibió. 돌아오는 걸 회개라고 합니다. El regresar es arrepentirse. 바리새인 세리 두 사람이 성전에서 기도했답니다. Había 2 hombres, un fariseo, un publicano, orando en el templo. 인간적으로는 누가 더 의로운 사람입니까? Humanamente, ¿quién es más justo? 바리새인이죠? Fariseo, ¿no? 구원은 누가 받았습니까? ¿Pero quién fue salvo? 세리가 구원을 받았죠? El publicano. 세리는 뭘 했길래 구원을 받았습니까? ¿Qué fue lo que hizo el publicano para ser salvo? 그냥 성전에 와서 하나님 죄인으로서이다 불쌍히 여겨주세요 이렇게 한 것밖에 없잖아요. Lo único que fue acercarse al templo y decir, Señor, yo soy pecador, sé propicio a mí. 그가 구원을 받았습니다. Y él fue salvo. 바리새인은 왜 구원을 못 받았습니까? ¿Por qué el fariseo no fue salvo? 이 사람은 자기가 하나님 앞에 죄인이라는 것도 깨닫지 못하는 소경이었어요. Era un ciego que no reconoció que era un pecador delante de Dios. 얼마나 많은 이런 소경들이 저희 주변에 있지 않습니까? ¿Cuántos ciegos tenemos alrededor de nosotros hoy en día? 자, 주님이 죽으실 때 좌우에 강도들이 있었답니다. Cuando Jesús estaba crucificado, había en ambos lados malhechores crucificados. 주님은 그런 사람 취급을 받았어요. Ese fue el trato que la gente le dio a Jesús. 이 좌우에 있던 강도들은 유대인들이었습니다. Estos ambos malhechores eran judíos, 하나님 백성이죠? pueblo de Dios. 하나님 백성인데 강도 짓을 하면서 살았어요. Siendo pueblo de Dios, anduvieron robando. 참 놀라운 일이죠? Algo muy, pero muy asombroso, ¿no? 저희가 그렇습니다, 사실. Pero así éramos nosotros. 한편 강도는 주님 앞에 이렇게 말하더랍니다. Uno de los malhechores le dijo al 네가 Señor, 그리스도가 아니냐? no eres, 너가 우리를 구원하라. le dijo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti, sálvanos.
여러분 이 사람은 강도였지만은 그리스도라는 말도 쓰고 구원이라는 단어도 썼습니다. a pesar que era un malhechor, usó la palabra Cristo, usó la palabra salvación. 여러분 이 사람은 자기 죄에 대해서 어떤 태도를 가지고 있습니까? ¿Cuál fue la reacción de esta persona ante su pecado? 자기가 얼마나 큰 죄를 진 건가는 전혀 생각도 안 하고 지금 억울해 죽겠다는 거예요, 지금. O sea, ni siquiera está pensando, meditando en el pecado que cometió, sino que está diciendo que era injusto que muera así. él. 이 사람을 십자가에서 내려주면 어떤 일이 벌어지겠습니까? ¿Qué pasará si a este malhechor lo sueltan de la cruz? 계속 강도짓. Va a seguir haciendo sus maldades. 계속 강도짓 할 거 아니에요? Continuamente va a estar robando. 내려주는 게 재앙이에요. 이런 O sea, 사람은. el soltar a este malhechor era un desastre. 자, 반대편은 역시 강도였습니다. El otro también era un malhechor. 근데 이 사람은 죄에 대해서 조금 다른 태도를 갖고 있었습니다. Pero esta persona tenía un poco de diferente actitud ante el pecado. 야, 생각해봐라. 너와 우리 같은 강도들은 이런 심판을 받는 것에 대해서 전혀 억울하지 않은 사람들이다. Le dijo, tú y yo somos dignos de recibir este juicio por los pecados que hemos cometido. 그러나 예수는 우리 같은 사람이 아니다. Pero este Jesús es diferente a nosotros. 강도는 인생의 마지막 순간 죽기 바로 직전에 예수님께 자기 생명을 부탁했습니다. Este malhechor, antes de morir, encomendó su vida al Señor. 예수여 당신의 나라에 마실 때 나를 생각하소서. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 예수님 뭐라고 하셨습니까? ¿Qué le dijo Jesús? 조금 전까지 자기 욕했던 사람이거든요. Alguien que hace un rato lo estaba insultando. 야, 너 평생 그런 죄 가운데 살고 야, 또 죽어서 천국은 또 가고 싶냐? 야, 넌 안 된다. 이랬습니까? ¿Qué le dijo? No, toda tu vida estuviste pecando, haciendo maldades y ahora quieres que te salve para ir al cielo. ¿Así le dijo? 이 사람 착하게 한 거 뭐 있어요? ¿Qué bien habrá hecho este malhechor en su vida? 있습니까? ¿Hizo algo bueno? 없습니다. Nada. 근데 죄 많은 사람을 주님은 뭐라고 했습니까? Pero a este gran pecador, ¿qué le dijo el Señor? 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. 여러분 지금 공통점을 좀 보셨습니까? ¿Vieron algo en común aquí? 누가복음에 기록되어 있는 이 세 사람의 공통점 뭐라고 생각합니까? ¿Qué creen que es lo que tienen en común estas tres historias que menciona en San Lucas? 다 회개하죠. Todos se arrepienten 그리고 믿습니다. y creen. 공통점이죠. Eso es lo que tienen en común. 성경은 회개하고 복음을 믿으라고 말씀하십니다. La Biblia dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. 그것이 사람인 저희가 할 일입니다. Ese es el deber del hombre. 회개하지 않는 사람에게 용서는 무의미합니다. Una persona que no se arrepiente, el perdonar a una persona así, eso no tiene sentido. 2차 대전을 일으켰던 두 나라가 있습니다. Dos países que provocaron la Segunda Guerra Mundial. 유럽에는 독일이고 아시아에서는 일본이었습니다. En Europa fue Alemania, en Asia fue Japón. 여러분들 아는 것처럼 2차 대전 당시에 2천만 명 되는 사람이 죽었습니다. Como saben, 20 millones de personas murieron durante la Segunda Guerra Mundial. 전쟁 이후로 독일의 옆에 나라 폴란드는 서로 원수가 되었습니다. Después de la guerra, Alemania con Polonia, que es el país que está al lado, se hicieron enemigos. 어마어마한 사람들이 폴란드 사람들이 독일로 인해서 죽었기 Porque 때문입니다. a causa de Alemania, muchos de gente de Polonia murieron. 1970년 전쟁이 끝나고 25년이 지난 해에 독일의 총리는 폴란드를 방문했습니다. Después que han pasado más de 20 años de que se acabó la guerra, después al 25 aniversario de que terminó la guerra, el primer ministro de Polonia, de Alemania, visitó Polonia. 이 사람이 빌리 브란트라는 사람입니다. Se llama Willy Brandt. 근데 이 사람이 2차 대전에 죽은 사람들 위령탑 앞에서 그는 무릎을 꿇었습니다. Y este primer ministro estaba arrodillado delante de este monumento funerario de gente que murió durante la Segunda Guerra Mundial. 예정이 없던 일이었습니다. Fue algo inesperado en realidad esto. 나중에 기자가 묻기를 왜 총리께서는 그 자리에서 무릎을 꿇으셨습니까? Uno de los reporteros le preguntaron, señor, ¿por qué usted se arrodilló delante del monumento? 그는 말하기를 폴란드인들에게 진심으로 사죄하고 싶었다고 말했습니다. Él dijo, porque realmente de corazón quiero pedir perdón a la gente de Polonia. 무슨 말을 해야 마땅한지 생각나지 않아서
나는 무릎을 꿇었다고 말했습니다. No sabía con qué palabras pedir perdón, por eso se arrodilló en ese lugar. 진심이었습니다. Y era la verdad de él. 이런 독일 사람의 진심으로 인해서 폴란드뿐만 아니라 유럽의 많은 나라들은 독일 사람의 과오를 용서해 줄 수 있게 되었습니다. Y a causa de esta actitud de esta persona, no solamente la gente de Polonia, sino de muchos países europeos, pudieron perdonar a Alemania. 같은 전쟁을 일으켰던 나라입니다만은 일본의 태도는 조금 다르죠. Ahora, el otro país que también provocó la Segunda Guerra Mundial tuvo otra reacción diferente. 최소한 자신들이 저질렀던 과오에 대해서 인정조차 잘 안 하려고 하잖아요. Ni siquiera reconocen el error, el pecado que ellos cometieron. 결과적으로 아시아의 많은 나라들은 일본에 대해서 분노를 갖게 되었습니다. Y muchos de los países asiáticos quedaron con mucha ira 이 말은 contra Japón. 용서하기가 어려워졌다는 겁니다. ¿Qué significa la ira? Que se les hizo difícil perdonar Japón. 여러분, 왜 저희는 죄에 대해서 회개해야 합니까? ¿Por qué uno debe arrepentirse del pecado? 회개는 용서하는 사람이 받을 수 있는 겁니다. La persona que perdona, la persona que se arrepiente es la persona que puede recibir el perdón. 자, 오늘 저희는 누가복음에 있는 말씀을 좀 기억해 보려고 하는데요. Hoy vamos a recordar lo que menciona en San Lucas. 주님이 세 가지 비유를 말씀하셨습니다. El Señor habló de 3 parábolas. 잃었던 양 한 마리의 비유, 잃었던 드라크마의 비유, 잃었던 탕자의 비유가 바로 그것입니다. La parábola de la oveja perdida, la parábola de del dracma, de la moneda perdida, y la parábola del hijo pródigo. 다 공통적으로 잃었다가 찾았다는 것을 강조하고 있습니다. Lo que tienen en común estas 3 historias es que se había perdido, pero lo encontraron. 주님이 이 말씀을 하실 당시에 주님 앞에 두 부류의 사람이 있다는 건 좀 먼저 기억을 해봐야 되겠습니다. Cuando Jesucristo dijo estas palabras, recuerden que había 2 grupos de personas ahí oyendo esto. 한쪽은 세리와 죄인들, 한쪽은 바리새인과 서기관들입니다. Un lado eran los publicanos y pecadores, del otro lado estaban los fariseos y escribas. 주님이 대중적으로 큰 영향을 미치고 계셨는데 자신 같은 의로운 사람을 상대하지 않고 죄인들을 상대한다는 것을 바리새인 서기관들은 좀 못마땅하게 여기고 있잖아요. Jesucristo en aquel tiempo tuvo un gran impacto en las personas, pero obviamente los fariseos y los escribas no les cayó bien que ellos se acercaran con gente que ellos consideran que eran más sucios que ellos mismos. 이런 상황 속에서 주님은 세 가지 비유를 말씀하셨습니다. Y delante de ellos habla de estas 3 parábolas. 어떤 사람이 양 100마리를 가지고 들에 나갔다가 돌아올 때 99마리밖에 없는 것을 알게 됐습니다. Una persona va al campo con las 100 ovejas, pero cuando regresa se da cuenta que perdió una de ellas. 중간에 어떤 일이 벌어진 겁니까? ¿Qué pasó en el camino? 한 마리를 잃어버렸습니다. O sea, solo trajo 99, perdió una de ellas. 여러분들이 양측이라면 어떻게 하시겠습니까? Si ustedes fueran pastor de ovejas, ¿qué harían? 퇴근은 해야 되는데 양 한 마리가 없어졌습니다. Es el tiempo para que yo termine mi trabajo de ir a casa, pero se me perdió uno en el camino. ¿Qué harían? 아, 오늘 열받네. Ah, esto me enoja. 찾으려고 노력하시겠습니까? ¿Se esforzarían en ir a buscar esa oveja perdida? 여러분, 양치기는 언제까지 찾으려고 했답니까? ¿Hasta qué punto, digamos, el pastor de ovejas quiso encontrarla? 그냥 대충 찾아보고 포기한 게 아니고요. No es que fue ligeramente a buscarla, 찾을 때까지 찾았답니다. sino que la fue a buscarla hasta que la halló. 여러분, 학원 간 자녀가 집에 돌아오지 않고 어디 있는지 알지도 못한다면 여러분들은 어떻게 하시겠습니까? Si supongamos que tienen hijos que fueron a la escuela, es la hora de llegar, pero no regresan, ¿qué harían ustedes como padres? 찾으시겠죠? Andarían buscándolos. 언제까지 찾으시겠습니까? ¿Hasta cuándo? 아, 일주일까지요? ¿Hasta una semana nada más? 일주일 지나면 그냥 포기합니까? Ah, ¿pasan los 6 días y ya se rinden? 근데 충분히 찾아봤다. 일주일이나 찾아봤다. O 이럽니까? sea, una semana fue suficiente, 6 días ya está. 자식이 없어졌는데? O sea, ¿sería esa la reacción de ustedes si perdieran a un hijo? 야, 중국의 어떤 아버지는요. 30년간을 찾아 헤매더라고요. Un padre durante 30 años estuvo buscando a su hijo. 그 자식을 찾겠다고 오토바이를 10대나 폐차했대요. Y yendo a buscar a su hijo de país, de ciudad a ciudad, más o menos 80 motocicletas tuvo que desperdiciar porque andaba con eso buscando a su hijo. 왜 포기를 못하는 겁니까? O sea, ¿por qué no podía rendirse?
사랑하니까. porque ama. 결국 기적적으로 그 잃었던 양을 찾았답니다. Y milagrosamente encuentra esa oveja perdida. 얼마나 좋은지요. 그 양을 안고 집에 돌아가면서 친구를 불러다가 나와 함께 기뻐하자. 내가 이 양을 찾았다고 했답니다. Cuán contento estaba que invitó a sus amigos para hacer como una fiesta, banquete, celebrando que ha encontrado esa oveja perdida. 이 양치기에게 100마리 양 중에 99마리와 한 마리가 구분이 되죠. A este pastor de ovejas uno puede ver que hay una diferencia de los 99 a esta oveja que perdió. 99마리는 잃지 않았던 양이고 한 마리만 잃었다 찾았습니다. Porque las 99 no se habían perdido, estaban con él. Solamente uno se había perdido y lo halló. 어느 쪽 양이 주인에게 기쁨을 주었습니까? ¿Cuál de las ovejas le dio mayor gozo al dueño? 아, 양을 안 쳐봐서 모르시겠다고요? Ah, ¿no saben por qué nunca pastorearon ovejas? 쳐봐야 압니까? ¿Hay que experimentar para saberlo? 죄인 한 사람이 회개하는 것이 하나님께는 그런 기쁨이 된답니다. Así para Dios es de gozo de que un pecador se arrepienta. 그러면 죄인이 회개할 때 하나님께서 아십니까? 모르십니까? ¿Y Dios sabe cuando una persona pecadora realmente se arrepiente o no? 아시죠. Sí lo sabe. 두 번째 이야기는 한 여자가 드라크마 하나를 잃어버렸답니다. La segunda historia es de una mujer que perdió un dracma. 10개 드라크마 중에 단 하나를 잃어버렸답니다. De las 10 que tenía, perdió una de ellas. 근데 참 이 여자는 극성스럽게 이제 그 드라크마를 찾으려고 했답니다. Pero de verdad, ella llegó hasta el extremo, ¿no? De quería, sea como sea, encontrar esa dracma. 이 여자도 찾을 때까지 찾더랍니다. Hasta que la encontrase, estuvo buscando. 열심히 찾고 있죠? Diligentemente buscando, ¿no? 온 집을 쓸면서 구석구석을 찾았습니다. Barriendo toda la casa y al final encuentra. 자, 결국 어떻게 했습니까? ¿Y qué hizo al final? 찾았습니다. La encontró. 너무 좋았대요. Muy contenta. 그래서 친구들을 불러다가 나와 함께 기뻐하자고 하더래요. Llamó a las amigas para que se gocen con ella. 여러분 사람이 저 안 먹으면서 기뻐집니까? O sea, sin poder uno comer, ¿puede uno sentir gozo? 함께 기뻐하려면 때려 먹어야 되죠? Para uno compartir el gozo, tiene que haber comida siempre, ¿o no? 100불을 잃었다가 찾았는데 때려 먹은 거는 300불어치를 때려 먹었습니다. Pues $100 lo que había perdido y encontró, pero para hacer la fiesta se gastó $300. 앞뒤가 안 맞는 것 같으죠? Parece que no tiene sentido, ¿no eso? 여러분 이 여자가 잃었던 드라크마는 어떤 동전입니까? ¿Qué moneda era la que ella perdió? 생활비 중에 100불을 잃었다가 찾은 게 아니고요. No fue $100 de las tantas que tenía, no. 이 여자는 자기 남편이 사랑의 정표로 주었던 드라크마 하나를 잃었다가 찾은 거였습니다. Sino era una moneda tan preciosa para él, para ella, porque lo recibió de su esposo y esa moneda la encontró. 단지 하나를 잃었다가 찾은 것뿐인데 마치 여자는 남편의 사랑을 잃었다가 다시 되찾은 것 같은 감격을 맛보았습니다. Fue una sola moneda la que perdió, pero para ella cuando la halló fue como haber vuelto a recuperar el amor de su esposo, así se sintió de gozo. 이거 이해가 안 되시는 분요? ¿Alguien que no sepa entender esto? 난 여자가 아니라 이해가 안 된다. Porque no soy mujer, no entiendo ese sentir de la mujer. 죄인 하나가 회개하는 것이 하나님 앞에 그런 기쁨이 되는 일이라고 합니다. Así de gozo es lo que trae delante de Dios cuando un pecador se arrepiente. 혹시 여기를 가보셨습니까? ¿Alguna vez fueron ustedes aquí? 동부에 있는 켄터키 수양관인데요. Es el centro de retiro de Kentucky de la costa este. 동부의 형제자매들은 바로 이곳에서 하계수양의 동계설원회 같은 행사를 같이 합니다. Los hermanos de la costa este llevamos a cabo los seminarios de verano, de invierno, aquí en este centro. 지난 하계수양회 때도 100명 되는 사람이 침례를 같이 받았고요. 100 personas recibieron bautismo en el retiro de verano pasado. 땅이 얼마나 되냐면요. 400에이커가 됩니다. 400, o sea, acres es el tamaño, digamos, la inmensidad del campo ahí. 좋아 보입니까? Bonito se ve, ¿no? 보기는 좋은데요. Se ve bueno a los ojos de uno, 풀을 깎아야 되는 여러 만철은 관리하는 사람에게 거의 재앙입니다. pero para la gente que está a cargo y administra este lugar, para cortar toda la césped, todo eso es de verdad, es como una calamidad para esa persona. 그 조영욱 집사님 아시나요? ¿Conocen al diácono Joe de ahí?
여름에는 거의 뭐 2주에 한 번씩 이틀 동안을 깎아야 된다고 하더라고요. Dice que para cortar toda esa césped de ahí, en verano, durante 2 semanas, cada 2 días tiene que estar cortando para que quede limpio. 좀 심하게 이야기해서요. 다 깎고 돌아오면 이거 다시 깎아야 되겠네? 이 정도 됩니다. O sea, hablando de la manera exagerada, él fue y cortó el césped. Cuando regresa se da cuenta que tiene que volver. Así es tanto lo que tiene que hacer. 저도 그 수양관을 갈 때마다 잔디를 깎았던 적이 많이 있었습니다. Recuerdo cuando visitaba también, lo ayudaba también a cortar. 제가 한 번은 césped. 잔디를 하루 종일 깎고 장비를 들여다놓으면서 중요한 사실을 알게 됐습니다. Cuando yo estaba también cortando ahí, y cuando regresaba me di cuenta de algo. 그 선글라스를 찾아서 끼기 위해서 자동차 키를 사용했는데 장비를 놓고 나오는데 보니까 주머니에 자동차 키가 없더라고요. Fui al carro para buscar mis lentes de sol y había puesto la llave aquí en el bolsillo. Cuando regresé me di cuenta que no tenía las llaves. 잔디 깎다 떨어진 거죠. Cortando el césped, digamos, se me cayó. 그 키를 찾아야 된다고 생각하니까요. 정말 답답하더라고요. Pero tratar de buscar mis llaves en todo este campo amplio, me desesperé. 하루 종일 잔디를 깎았는데 O sea, todo el día estuve cortando. 풀이 깎아지면 저 설령 키가 떨어져도 감춰지죠. Cuando uno corta la césped, aunque se caiga algo, es difícil encontrarse. Está bien escondido ahí. 자동차 키 없이 어떻게 집에 돌아갑니까? Y sin llaves del carro no puedo regresar. 해는 져가고. Ya es el atardecer. 제가 그날 누가복음 15장 많이 깨달았습니다. Ese día, de verdad, medité mucho y entendí acerca de Lucas cuando habla de la moneda perdida. 이른 양을 찾아 헤매는 목자의 마음, 이른 드라크마를 찾아 헤매는 여자의 마음, 누구의 마음이라고 생각되세요? El corazón de este hijo pródigo, de que se perdió, regresa, de esta mujer que había perdido este dracma, o sea, ¿es corazón de quién es? 죄로 인해 이뤄진 사람을 찾으시는 하나님의 마음 아닙니까? ¿No es el corazón de Dios que de verdad espera a los pecadores a que regresen? 자, 세 번째 얘기는 여러분들 잘 아시는 탕자의 이야기입니다. La segunda historia es del hijo pródigo. 둘째 아들이 아버지한테 아버지의 유산을 달라고 청했습니다. El hijo menor le pide al padre que le dé su parte de herencia. 도대체 이 아들은 어떤 종류의 아들입니까? ¿Qué tipo de hijo es él? 미친놈이죠, 그냥. Loco. 그냥 미친놈이 아니고요. 상당히 심각하게 미친놈이에요. No es cualquier loco, sino es extremadamente loco. 아버지가 살아있는데 유산을 달라는 미친놈 아닙니까, 이거? Porque el padre todavía está con vida y le está pidiendo parte de su herencia que se lo dé. O sea, tiene que ser loco para pedirle eso. 여러분들 자식이 여러분들에게 구하면 여러분들 줍니까, 안 줍니까? Si sus hijos le dicen, papá, dame la parte que me pertenece de tu herencia, ¿se lo darían? 그런 자식에게 돈 주면 무슨 짓 할 거라고 생각됩니까? ¿Qué creen que harían a ese hijo si le dan ese dinero? ¿Qué haría con ese dinero ese hijo? 솔직히 저 같으면 안 줍니다. Si yo fuera ese padre, no se lo daría. 근데 이 주님의 비유 속에 등장되는 아버지는 각각 나눠 주었습니다. Pero este padre que menciona aquí en la Biblia, él sí se lo repartió a ambos. 돈이 생기자 자식은 아버지를 배반하고 가족을 떠나버렸습니다. El hijo que ahora obtuvo la herencia, dejó la casa, la familia y se fue. 먼 나라로 가면서 뭐라고 했을까요? Se fue a un país lejano y ¿qué habrá dicho? 나는 자유다! 이러면서 Que 갔겠죠. seguro hubiera dicho, soy libre y fue. 많은 사람이 그걸 자유라고 생각합니다. Mucha gente piensa que eso es libertad. 하나님 없이 책임도 의무도 없이 그냥 지멋대로 사는 것을 자유라고 말합니다. El vivir sin Dios, el vivir haciendo lo que a uno se le da gana de hacer, piensa que eso es ser libre. 그래서 이 아들은 자유를 찾았습니까? ¿Y así él obtuvo libertad, este hijo? 아니요, 죄에 매였습니다. No, al contrario, quedó más atado, aferrado al pecado. 여기 허랑방탕한 삶을 살았다고 써 있는데요. Aquí, 어떻게 사는 게 허랑방탕한 삶입니까? aquí dice que vivió perdidamente. ¿Qué es vivir perdidamente? 마시고 취하고 돌리고 땡기고 했겠죠. Bebiendo, emborrachándose, yendo a casinos. 해보셨습니까? ¿Alguna vez lo hicieron? 여러분 그걸 행복이라고 말합니까? ¿Eso es felicidad? 쾌락이라고 합니다만은 행복이라고 말하지는 Se 않습니다. lo llama placer, pero no felicidad. 순식간에 아버지의 재산을 다
망가뜨려 버렸어요. En un instante perdió todo, la herencia que le dio el padre. 나중에 궁핍해서 돼지치는 일을 했다고 하는데요. Y obviamente se quedó sin nada y estuvo ahí donde criaban a los puercos. 돼지 먹는 것조차도 주는 자가 없어서 극도로 고통을 겪었답니다. Ni siquiera le daban a la gente algarrobas que comían los cerdos y de verdad fue un gran sufrimiento lo que él padeció ahí. 여러분 인생을 사시면서 그렇게 고통스러운 시간 보내시는 적 있으시죠? Alguna vez me imagino que en la vida de ustedes también pasaron esos tiempos difíciles. 왜 하나님은 사람을 사랑하셨는데 사람한테 그런 고통스러운 시간을 주셨을까요? ¿Por qué si Dios dice que ama a los hombres, por qué permite dolores y sufrimientos en la vida? 여러분 만약에 이 탕자가 이런 허랑방탕한 삶을 살면서도 돈 많이 벌고 잘 됐다면 제정신 차렸겠습니까? 못 차렸겠습니까? Si este hijo pródigo, a pesar que vivió perdidamente, aún vivió pensando voy a tener esperanza de ganar dinero, ¿creen que este hijo hubiera regresado? 여러분들이 하나님을 떠나서 자기 멋대로 살았는데도 잘 되고 모든 일이 형통했다면 하나님 찾았겠습니까? Si realmente ustedes vivían, cuando vivían sin Dios, sin embargo, todo les va bien, ¿creen que ustedes hubieran buscado de Dios? 안 찾습니다. No creo. 너무 고통스러운 시간을 보내고 나서야 이 아들은 제정신을 차리게 됐다고 하고요. O sea, vivió un tiempo tan duro y difícil que eso fue lo que lo hizo recapacitar y regresar. 아버지에 대한 생각을 하기 시작했습니다. Y empezó a pensar en su padre otra vez. 내 아버지에게는 양식의 풍족한 품꾼조차 얼마나 많은가. 나는 여기서 줄여 죽는구나. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? 여러분이 아들이 아버지께 돌아가는 일은 쉬운 일입니까? 어려운 일입니까? ¿Habrá sido fácil para este hijo regresar a su padre? 전혀 쉬운 일 아닙니다. No fue nada fácil. 자기가 칼로 찌르지 않은 것뿐이지 아버지를 죽이고 온 거 아니에요? O sea, no lo acuchilló al padre físicamente, pero en otras palabras, ya se lo hizo en su corazón. 이 자식이 아버지께 돌아가는 거 보통 어려운 일 Y 아닙니다. para que este hijo que cometió eso ante su padre regresar no fue fácil. 자식은 씨름을 많이 하다가 내가 자식으로는 못 받아달라고 그러겠고 품꾼 하나로 싸달라고 해야 되겠다고 생각이 미쳐서 돌아갔답니다. Fue tanta la lucha que él tuvo consigo mismo que después dijo, no le voy a pedir a mi padre que me reciba como hijo, sino como a uno de sus jornaleros, y él regresa. 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. Se levantó de ahí y vino a su padre. 어떤 일이 벌어졌습니까? ¿Qué fue lo que pasó? 아들이 먼저 아버지를 보았습니까? 아버지가 먼저 아들을 보았습니까? ¿Quién lo vio primero, el hijo a su padre o el padre al hijo? 아버지가 먼저 봤습니다. El padre. 아버지가 아들을 먼저 보았던 이유가 뭔지 아세요? ¿Saben cuál es el motivo por el que el padre lo vio primero a su hijo? 아버지는 거기만 보고 있었어요. Porque el padre siempre tenía los ojos en ese lugar para que su hijo regresara. 어쩌다가 봤더니 아들이 온 게 아니고요. No que fue de casualidad y ahí justo se lo encontró. 거기만 보고 있었다고요. Siempre estuvo en ese lugar esperándolo. 언제부터요? ¿Desde cuándo? 떠날 때부터. Desde el momento que se fue de la casa. 자식은 아버지를 배반하고 떠났어도 아버지 사랑은 쫓아간 거라고요. El hijo obviamente menospreció el amor del padre y se fue, pero el padre siguió amándolo y ahí lo esperó. 여러분 자식이 밖에 나가 있는데 아버지가 맘 편하니 잘 수 있다고 생각하세요? ¿Creen que si teniendo un hijo que se fue de la casa, habrá algún padre que pueda descansar cómodamente? 자식들로 인해서 잠 못 드는 밤 지내보셨습니까? ¿Alguna vez experimentaron no poder dormir, madrugar toda la noche esperando a sus hijos? 가장 힘든 일은 기다려주는 거예요. Lo más difícil es esperar. 자식이 멀리 돌아오는 걸 보고 아버지는 달려 나갔답니다. Viendo al hijo que regresa, el padre fue corriendo. 불쌍히 여겨주고 목을 안고 입을 맞추었습니다. Tuvo misericordia de él, lo besó, lo abrazó. 자식은 말하기를 아버지 저는 하늘과 아버지께 죄를 지은 자식입니다 라고 말했습니다. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el Dios y los cielos. 아버지는 그냥 있는 그대로 죄 많은 자식을 받아주었습니다. Y el padre, así como vino, así recibió a su hijo.
유명한 렘브란트의 작품 중에도 이 누가복음 15장 이야기를 그린 것이 있는데요. Una obra maestra famosa de Rembrandt que también habla de este hijo pródigo. 아무런 자격 없는 자식을 아버지는 마음을 다해서 힘을 다해서 열렬히 받아주었습니다. A ese hijo que se había ido, pero aún así, con todas las fuerzas, el padre amó y esperó al hijo. 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 반지를 끼워주고 살찐 송아지를 끌어다가 잡아 잔치를 베풀어 주었습니다. Lo vistió del mejor vestido, le puso el anillo, calzado y le hizo un gran banquete. 아들의 마음속에 어떤 변화가 생겼겠습니까? ¿Cuál fue el cambio que hubo en el hijo? 아버지의 사랑이 깨달아지기 시작했습니다. Empezó a entender el amor del padre. 처음에 이 자식은 아버지에 대해서 감각도 없고 아버지의 사랑을 느끼지도 못하는 죽은 자식이었습니다. En un principio el hijo era como un hijo muerto, no tenía ni sentimiento ni conocía el amor del padre. 그런데 아버지가 자기를 용서해 주시는 속에 아버지의 사랑을 감각하기 시작했습니다. Pero al haber recibido el perdón de su padre, empezó a sentir el amor del padre hacia él. 이 사건 이후에 이 자식은 어떻게 살았을까요? Después de esto, ¿cómo creen que vivió este hijo? 아버지를 사랑하고 살았을 겁니다. Vivió amando a su padre. 이 자식은 죽었다가 살아났고 잃었다가 얻었다고 아버지는 말했습니다. Porque dijo, este mi hijo muerto era y ha revivido. 자, 이야기는 여기서 끝나지 않고 아들 하나가 더 있죠? La historia no termina aquí. Él tenía otro hijo, 큰아들이 있습니다. el hijo mayor. 여러분 아까 서두에 예수님 앞에 두 종류의 사람이 있다는 걸 기억하십니까? ¿Recuerdan que mencioné que había dos grupos de personas delante de Jesús cuando Jesús habló? 서기관 바리새인들 그들은 어떤 태도였는지를 좀 보겠습니다. Veamos la reacción de los fariseos y los escribas cuando Jesús comentó estas palabras. 마다는 밭에서 일하다가 돌아왔는데 잔치가 벌어진 것을 알게 됐고 자기 동생이 돌아왔다는 것도 알게 됐습니다. El hijo mayor estaba en el campo, regresa, escucha la música y ve que su hermano ha regresado. 달려 들어가서 동생을 환영해 주었습니까? ¿Le dio la bienvenida? Corriendo fue y le dio la bienvenida a su hermano. 아니요, 형은 몹시 분노했습니다. No, aquí dice que se enojó. 아버지가 나오자 아버지께도 그냥 조목조목 따지면서 대들죠. Y viene el padre y aún al padre le reprocha. 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 한 일이 없더니 이 아버지의 살림을 창기와 함께 먹어버린 놈이 돌아오니까 송아지를 잡았습니다. 막 따졌습니다. Le empezó a reprochar, te sirvo todo este tiempo, nunca te desobedecí, pero nunca me has dado ni un cabrillo para gozarme con mis amigos. 자기 동생인데도 자기하고 상관없는 사람처럼 얘기했어요. Era su hermano el que regresó, pero hablaba como si no fuera su hermano. 여러분이 맏아들이 그렇게 분노한 이유는 뭡니까? ¿Por qué se habrá enojado tanto este hijo mayor? 동생이 돌아온 게 문제가 됐습니까? 자기 몫인 송아지가 죽었다는 게 문제가 됐습니까? ¿Cuál fue el problema para él? ¿Que haya regresado su hermano o que hayan matado a un cordero, a un animal que le pertenecía y que se lo dio a su hermano? 동생은 자기 몫 다 먹었고 이제 남은 재산은 다 자기 건데 ¿Por qué? Porque este hijo mayor decía, mi hermano menor ya se fue con toda su herencia, ahora lo que hay en la casa es todo mío. 이 큰아들은 자기 동생과 돈 사이에 무엇을 더 중요하게 생각하는 사람입니까? ¿Qué es lo que más valoró este hijo mayor más que su propio hermano? 돈요, 돈. El dinero. 여러분 제가 이 탕자의 이야기를 통해서 중요한 걸 여러분께 질문 드려볼게요. Les voy a hacer una pregunta importante referente a esta historia del hijo pródigo. 두 사람 중에 죄는 누가 지었습니까? ¿Cuál de los dos pecó? 둘째, 쉽죠? El menor, ¿sí? 저는 어려운 거 질문하지는 않습니다. Yo no hago preguntas difíciles, ¿sí? 여러분 죄는 사람에게 순간의 쾌락을 줄 수 있습니다만은 죄의 진짜 얼굴은 뭡니까? El pecado puede dar un placer momentáneo, pero ¿cuál es el verdadero rostro del pecado? 멸망시키는 거라고요. Lo 멸망. destruye. 여러분 사람이 무엇 때문에 지옥까지 갑니까? ¿Por qué el hombre va al infierno? ¿Por qué causa? 죄 때문에요. Por el pecado. 자, 둘 중에 회개는 누가 있습니까? ¿Cuál de los dos se arrepintió? 예, 둘째가 El menor. 아버지가 그 죄 많은 자식을 받아줬던 이유 이해하시나요? ¿Sí entienden al padre que recibió a ese hijo tan pecador? 돌아왔기 때문이죠. ¿Por qué lo recibió? Porque regresó. 그래서 이 이야기가 누가복음 15장에 기록되어 있습니다. Y esta historia menciona en San Lucas 15.
자, 누가 아버지의 사랑을 깨닫게 됐습니까? ¿Quién es el que entendió el amor del Padre? 둘째. El menor. 큰아들은요? ¿Y el mayor? 여전히 아버지의 사랑을 못 깨닫습니다. Todavía no había entendido el amor del Padre. 여러분, 둘째가 아버지의 사랑을 깨닫게 된 이유는 무엇입니까? ¿Cuál es la causa por la cual el menor pudo conocer el amor del Padre? 죄를 용서하는 속에 아버지의 사랑을 알게 됐습니다. Recibiendo el perdón de su pecado, él pudo conocer el amor del Padre. 결과적으로 둘 중에 아버지를 사랑하게 된 사람 누구일까요? ¿Y quién es el que al final pudo realmente amar al Padre? 둘째입니다. El menor. 여러분, 이것이 하나님 인간 역사 속에 죄를 허용하셨던 이유입니다. Este es el motivo por el cual el Señor permitió el pecado en este mundo. 사람은 죄로 인해서 하나님 앞에 천해졌습니다. Por el pecado habíamos sido viles, cada uno de nosotros. 하나님은 그런 죄인을 여전히 사랑했고 자기 독생자를 희생했습니다. Y él aún así, sin embargo, amó a los pecadores y sacrificó a su propio Hijo. 그래서 그 사랑을 깨달은 사람이 비로소 하나님의 사랑을 알게 될 뿐 아니라 하나님을 사랑하면서 살 수 있게 됩니다. Y esa persona que entiende y conoció el amor de Dios no solamente ama a Dios y siente ahora ese amor. 창세기 3장과 누가복음 15장의 이 두 이야기는 서로 잘 연결해서 저희는 이해해 봐야 합니다. Es importante conectar estas dos historias de Génesis 3 y Lucas 15. 하나님 인간 역사 속에 죄를 허용하셨던 이유 무엇 때문이랍니까? ¿Por qué el Señor permitió el pecado en el mundo? 죄로 인해서 인간 역사 속에 불행이 초래된 것 사실입니다. Obviamente vino la desgracia al mundo por el pecado. 수없이 많은 사람들이 죄로 인해서 큰 불행을 맞습니다. Una gran gracia y muchas desgracias, perdón, fue lo que recibió el hombre por el pecado. 하나님 모르시는 게 아니잖아요? Dios no conoce, no es que desconoce eso. 근데 왜 하나님은 인간 역사 속에 죄를 허용하셨습니까? A pesar que el Señor sabía las consecuencias del pecado, ¿por qué permitió el pecado? 참 역설적이지만은 그 죄로 인해서 하나님이 인간을 얼마나 사랑하는지를 저희는 알게 됐습니다. Parece irónico, pero en realidad por el pecado pudimos conocer cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. 결과적으로 저희도 하나님을 사랑할 수 있게 되고요. Y como resultado pudimos ahora amar a Dios. 하나님은 죄를 용서하시는 속에 자신의 사랑을 분명히 증거해 주셨고요. El Señor, dándonos el perdón de pecados, ha mostrado su amor para con nosotros. 죄는 저희가 진 거고 책임도 저에게 있지 않아요? El pecado nosotros lo cometimos, la responsabilidad cae en nosotros. 그런 하나님은 독생자의 희생을 통해서 영원한 속죄를 이루어 주었습니다. Pero el Señor, sacrificando a su Hijo unigénito, obtuvo la eterna redención. 옛날에 짐승이 죽었던 그런 제사는 비유와 그림자라고 말씀하잖아요. El sacrificio, que la ofrenda que se daba del animal era la sombra de lo que iba a venir. 주님이 2000년 전에 이 땅에 오셨고 자신의 죽음을 통해서 영원한 제사를 드리셨답니다. El Señor vino 2000 años atrás y Él sacrificó un solo sacrificio para siempre. 히브리서 9장에는 염소와 송아지를 피로 아니하고 오직 그리스도는 자기 피로 영원한 속죄를 이루어 주셨답니다. Y dice en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 역사 속에 예수님은 단 한 차례 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으셨습니다. En toda la historia Jesús vino una sola vez y murió en la cruz. 왜 반복하지 않으셨던 겁니까? ¿Por qué Él no vino de manera repetitiva? 충분하기 때문이죠. Porque con una vez fue suficiente. 믿는다는 것은 하나님이 행하신 이 귀한 사실을 마음으로 받아들이는 것이라고 합니다. La Biblia dice que la fe es aceptar con el corazón lo que el Señor ha hecho con uno. 하나님은 복음을 통해서 구원을 완성하셨고 누구나 복음을 받아들이는 사람을 구원하시기로 작정하고 계십니다. El Señor completó la obra de la salvación y toda persona que realmente se acerca a Dios, el Señor está preparado a darle el perdón. 믿음은 받아들이는 사람의 것입니다. La fe es de aquel que recibe. 하나님께서 아무리 죄인을 구원하시는 일을 완성해도 믿지 않는 사람에게는 무의미합니다. A pesar que el Señor haya completado la obra de la salvación, la gente que no cree, para esa persona esa obra es insignificante. 누구나 믿음으로 복음을 받아들이는 사람, 하나님은 그런 사람을 죄로부터 건져 구원하십니다. La persona que por la fe recibe la salvación es la persona que el Señor lo salva de los pecados. 자, 여러분들은 다 자신의 구원에 대해서 확신을 갖고 계십니까? ¿Están todos ustedes seguros de su salvación? 한번 손 들어 A 보실래요? ver,
Levante la mano los que están seguros. 아직 잘 모르겠다 이런 분도 계시죠? O quizás algunos digan, todavía no estoy tan seguro. 그런 분들은 미루지 마시고 목사님께 전사님께 꼭 자신의 마음속에 있는 걸 좀 상담하셔서 꼭 해결하실 수 있는 그런 시간 되셨으면 좋겠고요. A los que todavía no están seguros les pido que por favor busquen a los pastores, al evangelista, para que puedan realmente pedir esa guía y la consejería para estar seguros realmente de la salvación. 그리스도의 피로 구원받은 사람을 그리스도인이라고 하는데요. La persona que ha recibido la salvación por medio de la sangre de Cristo lo llaman cristiano. 그리스도인들은 기독교인들이 하는 것처럼 천국 가기 위해서 발버둥 치는 사람들은 아닙니다. Los cristianos no viven esforzándose para poder ir al cielo. 이미 천국 가도록 주님이 해주신 일이 너무 감사해서 주님을 사랑하고 섬겨 사는 사람들을 그리스도인이라고 합니다. Los cristianos, agradeciendo por lo que el Señor ya ha hecho por uno, vive la vida cristiana dando gracias a Dios. 여러분들의 자동차는 발통이 몇 개입니까? 바퀴. ¿Cuántas ruedas tiene el carro de ustedes? 여러분들 자동차는 바퀴가 몇 개나 됩니까? ¿Cuántas ruedas tiene el carro de ustedes? 아, cuatro. 예, 4개 바퀴가 있습니다. Cuatro, ¿sí? Cuatro ruedas. 그 바퀴 4개가 제대로 굴러가야만 뭐 원하는 대로 갈 거 아닙니까? Las cuatro ruedas tienen que funcionar correctamente y bien para poder andarse. 자, 그리스도인들 신앙생활도 말씀과 기도와 교제와 전도 이 4가지가 정상적으로 굴러가야만 건강하게 신앙생활을 해갈 수 있습니다. Lo mismo también, en la vida cristiana se necesita la rueda de la palabra, de la oración, comunión y evangelismo. Las cuatro tienen que ir juntamente bien para que uno lleve bien la vida cristiana. 하나님은 저의 전에 어둠에 있던 저희를 빛으로 인도해 주셨고요. El Señor, nosotros que estábamos en las tinieblas, nos guió a la luz. 사단의 권세에 있던 저희를 하나님께로 돌아가게 했습니다. Y nosotros que estábamos bajo la potestad de Satanás, nos ha hecho regresar a Dios. 저희가 과거는 뭐 저희가 이뤄졌다는 사실도 알지 못하고 소경된 사람으로 살던 사람들 아닙니까? Antes de recibir salvación, ni siquiera sabíamos que estábamos perdidos porque andábamos ciegos. 이제는 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 안에서 기업을 얻게 하리라 하더이다. Dice, pero ahora por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. 하나님이 그리스도를 통해서 저희 죄를 용서해 주신 것은 영원한 것을 주시겠다는 약속입니다. El Señor por medio de Jesucristo nos salvó, pero para darnos también las cosas eternas. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, 그 아들 안에서 우리가 구속 곧 죄의 사함을 얻었도다. en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. 여러분 그 시장통에서 구걸에서 빌어먹고 살던 거지 소년이 있었다고 해보겠습니다. Supongamos que había, digamos, en un swami, había un niño mendigando ahí, ¿sí? En la calle. 하루하루 사는 게 얼마나 고단했을까요? O sea, día a día era una lucha para este niño. 그런 거지 소년을 지나가는 왕이 보게 됐다고 하고요. Y un rey que estaba pasando por ahí ve a este niño mendigando. 왕은 과감하게 그 거지 소년을 자신의 아들 삼겠다고 했답니다. Y este rey, muy decidido, toma a este niño que mendigaba como hijo suyo. 이 거지가 되게 좋아하더래요. Y este niño, obviamente pobre, él estaba muy contento. 거지였던 사람이 왕자가 되면 이런 상황을 뭐라고 하죠? Cuando un pobre ahora se hace un rico, ¿cómo lo llamamos una situación así? 여러분들은 뭐라고 하시겠습니까? ¿Cómo ustedes lo llamarían? 대박 난 거죠? O sea, se ganó la lotería, ¿no? 대박이죠? Es ganarse la lotería, ¿sí? 근데 거지가 자기 자리로 돌아가더니 막 주섬주섬 막 챙겨오더래요. Y este niño, digamos pobre, le dijo que se espere, fue a llevar unas cosas que sus propias posesiones que tenía él ahí. 자기 덕구자든 더러운 이불도 챙겨오고요. 막 깡통도 챙겨오고 뭐 숟가락도 챙겨오고 그러더래요. Su lata, su cuchara, su sábana, todo sucio, pero que era de él, fue y lo trajo. 그래서 왕이 너 나를 쫓아오려면 그거 놓고 와야 된다 그랬더니 되게 고민하더래요. Y este niño, el rey le dijo, tú para seguirme y para ser mi hijo vas a tener que dejar todo eso que era tuyo de antes. Y este niño se quedó pensativo.
제가 왕을 쫓아가려면 이걸 버려야 된다면 그러면 못 쫓아가겠습니다. 이러면 바보 아닙니까? Si supongamos que hubiera dicho, yo para seguirte a ti, rey, tengo que dejar todo esto que es mío, mejor no lo hago. Sería muy necio responder así o no. 여러분 저희가 구원받는 거는 하나님의 은혜로 단순간에 구원을 받잖아요. La salvación uno recibe al instante, en el momento, ¿sí? 거지가 왕자가 되는 거는 그냥 하루아침에 그냥 되는 일입니다. De que un pobre se convierta en un rico, al instante ocurre eso. 근데 거지였던 사람이 왕자답게 행동하려면 그러면 훈련도 받고 왕자 교육을 받아야 될 거 아니에요? Pero para que un pobre ahora se viva como un príncipe, necesita entrenamiento a saber cómo vivir como príncipe. 하나님의 성경을 가지고 두 가지를 저에게 하신답니다. Dos cosas es lo que la Biblia, Dios hace con nosotros. 한 가지는 성경을 가지고 저희가 구원받을 수 있도록 하신다는 것이 한 가지. Lo primero que Dios hace con la Biblia con nosotros es darnos salvación. 성경은 저희가 구원에 이르는 지혜가 있게 해줍니다. Porque la palabra es sabiduría que nos da cada uno. 여러분들이 구원을 받은 것도 성경을 통해서 받으신 거죠? La salvación también lo recibieron por medio de la Biblia. 자, 성경에 또 한 가지 일이 있습니다. Pero hay otra cosa que nos queda con la Biblia. 하나님은 성경을 가지고 그리스도인들을 그리스도인답게 만들어 가신답니다. El Señor quiere moldearnos a ser y vivir como cristianos también con la Biblia. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 그런 과정을 거쳐서 17절 같이 됩니다. Y pasando por todo ese proceso, el fin va a ser el versículo 17. 17절 같이 읽어보실게요. Leemos juntos. 이는 A fin de que el hombre 하나님의 de 사람으로 Dios sea 온전케 perfecto, 하며 모든 선한 일을 enteramente preparado 행하기에 para 온전케 toda 하려 buena 함이라. obra. 여러분 죄인이 구원받는 것은 한순간에 되는 거죠? De que un pecador reciba salvación es al instante. 이걸 하나님의 은혜라고 합니다. Y esto se lo llama gracia de Dios. 근데 하나님은 저희를 구원하시는 것 이상으로 하나님의 자녀로 온전케 하나님의 사람으로 온전케 만들어 가기를 원하신답니다. Pero el Señor, después de salvarnos, ahora quiere que seamos como hijos perfectos. 전에는 오직 자기를 위해서 살던 사람이 이제 하나님을 사랑하고 두루 이웃을 사랑하는 사람으로 살게 된다는 겁니다. De que alguien que antes solamente se amaba a sí mismo y vivía para sí, ahora el vivir para el Señor, amando al Señor y al prójimo. 그래서 모든 선한 일을 행하기에 온전한 사람이 되도록 하시겠다는 Que 겁니다. seamos perfectos para toda buena obra. 그리고 하나님은 일한 대로 영원한 상급으로 Y 갚아주시겠답니다. conforme a las obras que hagamos para el Señor lo va a recompensar con la recompensa eterna. 혹시 여러분들 이 영화를 보신 적 있으십니까? ¿Alguna vez vieron esta película? 내 형제 중에 세 사람은 전쟁터에서 죽었고 마지막 남은 라이언을 살려서 가족에게 돌려보내라는 그런 미션으로 사람들이 전쟁터에 들어간 내용을 영화로 만들었습니다. Muchos soldados recibieron una misión diciendo que de 4 hermanos, esta persona tenía 4 hermanos, 3 habían fallecido, solo uno había quedado vivo. Entonces recibieron la misión de ir a rescatar a este único hijo que ha quedado con vida. 그 영화의 마지막 장면을 잠깐 소개해드리고 싶은데요. Les quiero presentar la última escena de esta película. 라이언을 건지기 위해서 들어갔던 밀러 대위는 마지막 순간에 부상을 당하고 죽음을 맞게 되는데 마침 그 순간 라이언이 그 앞에 있었습니다. Este comandante que también había recibido esa misión de ir a rescatar a este soldado, Ryan, lo habían herido y estaba a punto de morir y justo al lado estaba Ryan. 라이언을 구원하겠다는 미션 때문에 이미 몇 사람이 죽었지 않습니까? Ya varios de los soldados habían muerto para ejecutar esa misión de rescatar a este soldado Ryan. 밀러 대위는 짤막한 말로 너를 위해서 우리가 희생했다는 걸 기억하고 값지게 살아달라고 부탁했습니다. Y este comandante antes de morir le pidió a Ryan diciendo, para salvarte, muchas vidas han sido sacrificadas, vive la vida con valor. 그리고 그는 죽었습니다. Y murió el comandante. 영화의 마지막 장면에 나이가 많은 라이언이 밀러 대위의 무덤 앞에서 그렇게 말합니다. Y en la última escena de la película, este Ryan, ya una persona mayor, va ante el, digamos, el sepulcro de este comandante y dice estas palabras. 그날 그 다리 위에서 대위님이 저에게 하셨던 말 저는 평생 잊지 않고 살아왔습니다. Esa palabra que tú me has dicho justo antes de morir, viví siempre recordando esa palabra que tú me has dicho.
여러분 그리스도인들은 왜 선한 삶을 삽니까? ¿Por qué el cristiano debe vivir una buena vida? 나를 위해서 주님이 희생한 것을 기억하기 때문입니다. Porque uno recuerda el sacrificio de Jesucristo por cada uno. 선교사 시티 스터드는 이렇게 고백했는데요. Está la confesión de C.T. Stott, que era un misionero. 만일 예수 그리스도가 하나님이시고 그가 나를 위해 죽으셨다면 내가 그를 위해 드리는 어떤 희생도 결코 지나치지 않다. Si realmente Jesucristo es Dios y si Él realmente murió por mí, nada de lo que haga va a ser suficiente para entregarle a Él. 여러분들에게도 그러합니까? ¿Es así para ustedes también? 그렇게 사는 사람들이 그리스도인들입니다. El que vive así se le llama cristiano. 말씀을 가까이 하고 나의 아버지가 되신 전능자에게 기도하고 하나님의 몸된 교회 안에 머물러서 말씀을 배우며 사는 겁니다. Es el estar cerca de la palabra, orar a ese Dios que lo ha salvado y permanecer en este cuerpo que es la iglesia aprendiendo la palabra. 그러면 여러분들을 통해서 많은 사람이 하나님께 돌아오는 귀한 일을 잘 감당하며 사시게 될 겁니다. Y van a poder realmente hacer ese trabajo de hacer esa buena obra de hacer que muchos regresen al Señor. 주님이 저에게 명하신 두 가지 예식이 있는데요. Hay dos mandatos que el Señor nos ha dado que tenemos que participar. 한 가지는 물에 들어갔다 나오는 침례이고 또 한 가지는 오늘 저희가 하고자 하는 성찬입니다. Una de las ceremonias es el bautismo, en donde uno se sumerge al agua y luego sale, y la otra es en la mesa del Señor en la que vamos a hoy participar. 결혼식은 어떤 사람이 결혼식을 합니까? ¿Quiénes son los que se casan? 마음으로 서로 배우자로 받아들인 사람을 데려다가 결혼식을 하죠. La gente que ambos están de acuerdo de casarse, vienen y se casan. 그래서 이제 결혼식을 하겠다고 해서 신랑 신부가 나왔거든요. Y bueno, está en el día de la boda, se acerca el novio, la novia, 그 앞에 있는 사람을 당신의 배우자로 맞아서 평생에 사랑하고 살겠습니까를 y 질문했습니다. le preguntan, ¿tomarás a la mujer o al varón como tu pareja? 그랬더니 이 신랑 신부라는 사람이 글쎄요. 제가 그렇게 해야 되나요? 아직 마음의 준비가 안 됐는데. 이러면 어떻게 됩니까? Pero ¿qué pasaría si uno de los dijera, no sé, todavía no estoy tan seguro de recibir a esta persona? 돌려보내야 되죠? Hay que hacer que regrese para atrás entonces. 그런 결심도 안 된 사람을 결혼식장에 부를 이유가 뭡니까? Una persona que no está decidido, determinado, ¿cómo puede venir a la boda? 여러분 침례라는 것은 구원받은 사람이 하나님의 자녀가 된 사람이 자신의 신앙을 하나님과 사람 앞에 간증하는 것이랍니다. El bautismo es como un testimonio público que uno da ante Dios y ante los hermanos, ante la gente, de que uno ahora es hijo de Dios. 물에 들어갔다 나오는 것은 물에 들어가서 더러운 것을 씻는다는 말이 아닙니다. El sumergirse al agua no es limpiarse, 과거 죄악 가운데 살던 나의 옛사람은 물과 함께 죽었다는 것을 선언하는 겁니다. sino que cuando uno se sumerge significa que ahora toda la vida pasada de uno ha sido muerto juntamente con el Señor. 물에서 나오는 것은 새 생명으로 부활하신 주님의 새 생명으로 살겠다는 것을 고백하는 거랍니다. Y el salir del agua significa de que uno va a vivir esa nueva vida con Cristo, así como Jesús resucitó de los muertos. 여러분들이 복음을 확신하게 되었다면 기회가 있을 때 침례를 꼭 받으셔야 되겠습니다. Una persona que está segura de su salvación, cuando tenga la oportunidad, necesita bautizarse. 자, 고린도 후서 11장 한 구절만 저희가 같이 찾아보겠습니다. Vamos a buscar un último versículo, 1 Corintios 11. 고린도 후서 11장. 고린도 전서 11장. 1 Corintios 11, 23절로 26절입니다. versículo 23 al 26. 고린도 전서 11장 23절로 26절. 1 Corintios 11, versículo 23 al 26. 내가 너에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, 축사하시고 떼어 가라사대 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. 식후에 또한 이와 같이 잔을 가지시고 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. 26절은 같이 읽어보겠습니다. Leemos juntos versículo 26.
너희가 이 Así 떡을 pues, todas las 먹으며 veces que 이 comieres 잔을 마실 este pan 때마다 y bebieres esta 주의 copa, 죽으심을 오실 la 때까지 muerte del 전하는 Señor anunciáis 것이라. hasta que Él venga. 여러분 앞에 떡과 포도주 잔이 준비되어 있습니다. Delante de ustedes aquí está preparado el pan y el vino. 떡은 우리를 위해서 찢어 주신 주님의 몸을 상징합니다. El pan representa el cuerpo de Jesucristo que ha sido arrancado por nosotros. 붉은 포도주는 우리를 위해서 쏟아 주신 주님의 피를 의미합니다. El vino rojo representa la sangre de Jesucristo que ha sido derramada por nosotros. 저희가 성찬을 받을 때 스스로 자기 자신에게 질문을 해 보셔야 합니다. Cada vez que uno toma del pan y del vino, debe uno preguntarse a sí mismo. 나의 삶은 나를 구원하시기 위해서 희생하신 주님의 이 거룩한 희생 앞에 합당한가를 질문해 봐야 합니다. Mi vida que estoy viviendo, ¿lo estoy viviendo dignamente como es digno de la muerte del Señor Jesucristo? 그런 것조차도 질문하지 않고 그냥 감각 없이 사시겠습니까? Sin preguntarse eso, ¿van a vivir así como una persona insensible? 어떤 분은 합당하지 않다고 떡과 잔을 안 받으시겠다고 하는 분들 계시더라고요. Algunos que dicen, yo no soy digno de tomarlo en este momento, entonces no toman el pan y el vino. 그러면 계속 그 부적절한 대로 사시겠다는 뜻입니까? ¿Eso qué indica? ¿Que van a seguir viviendo indignamente como quieren? 마음을 돌이키는 마음으로 하나님 앞에 새로운 힘과 능력을 달라고 기도하시면서 떡과 잔을 받으시면 좋겠습니다. Y me gustaría que con un corazón arrepentido delante de Dios realmente pidan a Dios que les dé la fuerza para poder vivir una vida mejor. 또 한 가지는 주님이 오실 그 순간까지 저희가 주님을 직접 맞게 되는 그 순간까지 주님이 이루신 이 귀한 복음의 소식을 성실한 마음으로 전도하며 사셔야 되겠습니다. Y hasta que venga el Señor, tenemos que diligentemente vivir predicando este mensaje, el Evangelio que el Señor nos ha encomendado. 네, 성찬을 도와주실 분들은 같이 좀 앞에 준비해 주시면 좋겠고요. Los hermanos que van a participar para la mesa del Señor, les pedimos que puedan pasar para ayudar. 준비해 주시면 좋겠습니다. 준비하시는 동안 저희 성찬을 위해서 같이 기도하겠습니다. Mientras se están preparando, vamos a orar para participar de la mesa. 자비하신 주님, 이 시간 저희를 구원하시기 위해서 찢기신 주의 몸과 흘리신 주의 피를 기념하는 성찬을 함께 갖고자 합니다. Dios Padre misericordioso, en esta hora participaremos de la mesa del Señor para hacer memoria de tu cuerpo que ha sido arrancado y de tu sangre que ha sido derramado. 떡을 떼고 잔을 받을 때에 우리를 위해서 찢기신 주의 몸과 흘리신 주의 피를 기억하게 하시기를 원합니다. Te pedimos, Señor, que podamos hacer memoria cada vez que estemos tomando del pan y bebiendo del vino, de hacer memoria de tu cuerpo que ha sido arrancado y de tu sangre que ha sido derramado. 구원받은 하나님의 자녀로서 우리의 삶이 과연 주님의 희생 앞에 합당한지 돌이켜보는 시간 되도록 도와주시옵소서. Y ayúdanos a que sea un tiempo de reflexionar nuestra vida si realmente ha sido digna como lo debe ser, haciendo memoria de tu muerte. 새로운 결심과 다짐으로 주님의 희생 앞에 부끄럼 없이 행하며 살아가도록 도와주시옵소서. Renueva nuestro corazón y ayúdanos a que podamos vivir sin estar avergonzados delante de ti. 주님, 저희는 주님 다시 오시겠다고 약속하시는 역사의 마지막 때를 살아가는 사람들입니다. Señor, estamos nosotros viviendo en los últimos tiempos que tú has dicho. 잠깐 후에 저희가 주님 앞에 서게 된다는 것을 잊지 않고 기억하게 하시기 원합니다. Ayúdanos a no olvidar y siempre a recordar de que en poco tiempo estaremos delante de ti. 주님 만나게 되는 순간까지 성실한 마음으로 주님 이루신 복음의 귀한 소식을 두루 전도하며 살게 저희를 힘있게 하시기를 원합니다. Y danos fuerzas hasta esa venida tuya de que diligentemente podamos predicar el Evangelio de la salvación. 한 주간의 집회를 감사드리고 이번에 구원받은 모든 사람들 교회 안에서 건강하게 자라나도록 영육간에 도와주시옵소서. Gracias por el seminario que nos permitiste y también oramos por las nuevas almas que recibieron salvación para que también fuertemente puedan seguir creciendo. 저희를 죄악 가운데서 건져 구원해 주신
구주 예수님의 거룩하신 이름으로 감사하며 기도드립니다. Y te damos, dándote gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó de los pecados y del juicio. 아멘. Amén.